Hello guys, welcome back sa ating channel guys, Sweet Rest Vlog. Sa awa pa nakapalo guys, palihog di-follow atong Facebook page ug atong YouTube channel na Sweet Rest Vlog. Subscribe, din like sa atong video guys no. Din paki-share atong video guys sa mga group. September 21, 2023 guys no. Update sa karon sa resulta sa 9 PM guys. 9 PM resulta guys na 617. Slide ang akong combination diri guys na pahabol sa 9 PM guys na nasa atong page guys. Guys naka-upload 417 na to guys, target lang to sa last to na 17. Then ang 2 PM karon na resulta guys nag 369 no. Chip yata diri guys kay wala tay 369 na combination din natay combination na pang all draw guys no. Target rumble guys. 3D national og STL Mindanao ug Visayas. Pwede na nato tayan sa Mindanao ug Visayas guys no na STL. Then to combination ni guys no sa 5 PM to 9 PM guys. Then ang mahilig mag last to guys, pwede na to na tayan natong last to pang all draw na last to sa 5 PM to 9 PM guys. Natay last to na 86. Then 97. Target rumble guys no. Then diri ko mo compute sa kuan guys no sa 2 PM na resulta guys kay wa ko kabalagan ni nagbuntag sa para 2 PM na combination. Dili na ko mo analyze sa 369 na resulta sa 2 PM guys. Then magdala ta og 4 9 7 then 4 8 6 target rumble guys no. Ay kalimti pag rumble kung makaya sa budget guys no. Kung di makaya pwede lang na target yung guys no kahit to combination only ni guys no para dili sakit sa atong bulsa, para dili maglibo guys no. So combination na sa atong lalo sa 5 PM to 9 PM guys no. Good luck guys.